Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat jemaah masjid muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama kita Abdurrahman As-Sadiq. Beliau adalah salah seorang staf di Kementerian Keadilan atau di Indonesia mungkin dikatakan Kementerian Hukum. Hukum di Arab Saudi, beliau bekerja di sana. Lulusan Fakultas Syariah di salah satu perguruan tinggi Islam di Arab Saudi. Demikian yang beliau sampaikan secara ringkas tentang jati dirinya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan beberapa bagian-bagian dari beliau. Maka kepada beliau kita persilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة أيها المسلمون، أول ما أبدأ به أن أقول لكم إني أحبكم في الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في الجنة. قولوا آمين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أنني أيها المسلمون لا بد أن أشكر القائم على هذه الدورات والقائم على هذا المسجد الأخ الفاضل الشيخ عبد الرحيم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا وأن يخلف له في ماله وأهله وأن يدخله جنته. قولوا آمين. فهو على خير عظيم وأجر عظيم. Setelah tadi mengucapkan salawat puji-pujian serta rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berikutnya salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan pertama berikutnya yang saya sampaikan sebelum kita memulai muhadharah ini adalah saya ingin mengucapkan rasa cinta saya kepada kita semua sebagai sesama mukmin. Kita berdoa atau saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sebagaimana Allah mempertemukan kita, menghimpun kita di ruangan yang berbahagia ini, telah Allah juga menyatukan kita, menghimpun kita, mempertemukan kita di surga yang abadi bersama para nabi, para syuhada, para sholihin dan orang-orang saleh. Dan sesungguhnya mereka adalah sebaik-baik orang yang menyertai kita. Berikutnya tidak lupa ucapan terima kasih saya ucapkan kepada pengurus masjid dan segenap panitia yang telah berjasa dalam menyelenggarakan acara pada malam hari ini, terutama tentunya adalah Akh Abdurrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati atau memberkahi segala usaha dan harta serta keluarga beliau dan kita bersama. Kemudian menjadikan itu semua sebagai bagian dari amal saleh beliau dan kita semua. أيها المسلمون، في حجة الوداع وهي حجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والأخيرة، ذهب إلى مكة للحج، ثم في يوم عرفة وقف خطيبا في أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم 100,000 من المسلمين، كلهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat haji wada yaitu haji satu-satunya yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Arafah beliau tampil khutbah di hadapan para sahabat, di mana jumlah mereka tidak kurang dari 100.000 jiwa. Mereka semua menyaksikan dan memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقف صلى الله عليه وسلم في الصحابة ثم خطبهم خطبته العظيمة التي تسمى بخطبة الوداع، بخطبة حجة الوداع. وكان فيها بعد أن أنهى الخطبة أن قال: أيها الناس، فنظروا إليه بأبصارهم، ثم قال: أيها الناس، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار بأصبعه إلى السماء وأخذ ينكت به إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد. وأخذ يكرر هذا الأمر 3 مرات: أيها الناس، هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فينظر إلى السماء ويشير بأصبعه إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan para sahabat tersebut. Beliau berkhutbah, khutbah yang dikenal kemudian hari dengan khutbatul wada. Selesai khutbah, beliau berkata kepada segenap hadirin, segenap sahabat yang hadir pada saat itu, wahai manusia sekalian, apakah saya telah menyampaikan kepada kalian? Maka para sahabat semua mengatakan, benar. Maka Rasulullah SAW memandang ke langit, kemudian menunjuk tangannya ke atas dan menurunkan ke bawah. Beliau mengatakan, Ya Allah, saksikanlah, Ya Allah, saksikanlah mereka telah mengatakan bahwa saya telah menyampaikan. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan yang sama, wahai manusia, apakah saya telah menyampaikan kepada kalian semua? Para sahabat pun memberikan jawaban yang sama. Maka Rasulullah SAW pun berikutnya melakukan hal yang sama, memandang ke langit sembari menunjuk, kemudian menjatuhkan telunjuknya ke bumi. Rasulullah mengatakan, Ya Allah, saksikanlah bahwa mereka telah mengatakan bahwa saya telah menyampaikan kepada mereka. Rasulullah mengatakannya dan melakukannya sebanyak 3 kali. في تلك الخطبة العظيمة استشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، فشهد له 100,000 من الصحابة أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فاستشهدهم فشهدوا له بذلك، فأبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء 100,000 من الصحابة كلهم يشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كما أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه وكما أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغها. Pada kesempatan itu Rasulullah SAW meminta kesaksian daripada para sahabat yang jumlah mereka tidak kurang dari 100.000 tersebut, bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah, telah menunaikan amanah yang diembankan kepada beliau, telah menyampaikan nasihat kepada umat ini, dan telah berjuang, telah berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan kebenaran al-haq. Dan para sahabat tersebut, mereka semua memberikan kesaksian di hadapan Allah bahwa Rasulullah SAW telah melaksanakannya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW telah mempersaksikan atau menyatakan kepada Allah bahwa ada di hadapan beliau 100.000 orang mempersaksikan bahwa Rasulullah telah membebaskan dirinya atau telah melaksanakan tanggung jawab yang diembankan Allah kepada beliau. في تلك الخطبة
تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة لأول مرة قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد أن تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية سأل الصحابة إن كان بلغ الرسالة، فقالوا نعم، فقال: اللهم فاشهد. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخطبة ب81 يوما. Pada saat khutbah itu, pada saat itulah pertama kalinya Rasulullah SAW memperdengarkan kepada para sahabat ayat Allah yang diturunkan yang beliau bacakan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada saat itu pertama kali Rasulullah SAW menyampaikannya kepada para sahabat, dan setelah itu di akhir khutbah Rasulullah SAW meminta kesaksian para sahabat bahwa beliau telah menyampaikan risalah Allah ini. Dan berikutnya jemaah yang berbahagia, 81 hari setelah beliau mengutarakan khutbah tersebut, beliau pun berpulang ke rahmatullah. كيف نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بينما هو ذاهب إلى مكة وهو في الطريق، تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، فبينما نحن نسير إذ تجلى له جبريل، أي نزل له جبريل عليه السلام وهو في الطريق إلى الحج، فمال صلى الله عليه وسلم حتى كاد يسقط من الراحلة من على الناقة، فلم تتحمل الناقة ثقل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبركت الناقة، جلست الناقة بأنها لم تتحمل الوحي، وحين جلست أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Bagaimana proses turunnya ayat ini kepada Rasulullah SAW? Ayat yang dibacakan tadi diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Asma bintu Umais bahwa beliau melaksanakan haji bersama Rasulullah SAW, dan dalam perjalanan maka Jibril datang turun kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyu. Kemudian karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, sehingga unta tunggangan Rasulullah tersebut tidak mampu menanggung beban, sehingga unta itu pun ambruk atau menjatuhkan diri ke tanah karena berat apa yang dipikulnya. Dan pada saat itulah diturunkan Allah atau disampaikan oleh Jibril wahyu dari Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. والله يقول والله سبحانه وتعالى وصف الوحي بأنه ثقيل، وصف الوحي بأنه ثقيل. وفي الأحاديث الصحيحة أن الوحي إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يناله أمر عظيم، وقد يكون رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ أحد الصحابة فلا يحتمل من شدة ثقل رأس الرسول صلى الله عليه وسلم لثقل الوحي. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan atau menunjukkan bahwa di antara sifat atau karakter wahyu yang diturunkan Allah itu berat diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam sebagian hadis sahih juga dinyatakan ketika Rasulullah SAW menerima wahyu, dan pada saat itu
kepala beliau berada di paha seseorang, maka sahabat yang menjadi tumpuan Rasulullah SAW merasa sangat berat dengan kepala yang ada di pahanya tersebut. Padahal tentunya kita paham bahwa paha manusia biasa, kepala orang tidak begitu berat. Akan tetapi begitu wahyu turun pada saat itu, beliau atau sahabat tersebut tidak mampu menahan kepala Rasulullah SAW karena sangat berat yang beliau rasakan. Allah yaqul inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. فالله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين ولا يحق لأي أحد من البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيف شيئا من الدين إليه إلا بدليل، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحق له أن يلقي شيئا أو أن يشرع شيئا إلا بوحي. ولذلك سأل اليهود عندهم شيء من علم الكتاب. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah menyempurnakan agama ini dengan wahyu-wahyu yang berat tersebut. Akhirnya Allah sempurnakan agama ini. Oleh karena itu, agama ini tidak dapat lagi atau tidak ada tempat untuk tambahan-tambahan karena telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap ajaran agama, setiap sesuatu yang dikatakan bagian dari agama ini harus didasarkan dengan wahyu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak dapat menambahkan sesuatu dalam agama ini sesuai dengan kehendak beliau, melainkan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa salah seorang Yahudi yang mengenal isi yang paham betul dengan isi kitab-kitab mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. في بداية البعثة ذهب اليهود إلى المشركين فقالوا، لأن اليهود عندهم شيء من علم الكتاب ويعلمون أن الروح اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها، فلا يعلم عن الروح حتى الأنبياء. فقالوا للمشركين اسألوا محمد صلى الله عليه وسلم عن الروح، فإن أجابكم عن الروح فهو كذاب. فذهب المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد أخبرنا عن الروح. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وليس عنده علم عن الروح، فقد قال لا أدري وجلس ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم أياما طويلة انقطع فيها الوحي وهو لا يجيبهم صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين كله من عند الله، هذا الدين كله من عند الله. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Pada awal-awal kerasulan atau kenabian Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi menemui kaum musyrikin, dan kita tahu orang Yahudi paham betul dengan kitab mereka. Yahudi tersebut berkata kepada orang-orang musyrikin, tanyakanlah kepada Muhammad tentang perihal roh. Apabila dia menjawab tentang roh itu, maka ketahuilah dia adalah seorang pendusta. Karena orang Yahudi itu pun tahu yang menguasai, yang tahu tentang persoalan roh ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang-orang musyrikin tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang masalah roh. Rasulullah tidak menjawab.
Rasulullah memang tidak tahu. Rasulullah menunggu jawaban dari Allah, menunggu wahyu dari Allah. Sekian lamanya Rasulullah tidak memberikan jawaban karena memang wahyu tidak segera turun. Ini menunjukkan karena agama ini betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga tidak punya hak untuk memberikan jawaban, untuk membuat sesuatu ajaran dalam Islam ini, melainkan hanya berdasarkan wahyu dari Allah. Sehingga sekian lama wahyu tidak turun menerangkan masalah roh ini, Rasulullah SAW tetap tidak memberikan jawaban hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, dan mereka pun bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang masalah roh. Maka katakanlah wahai Muhammad, roh itu adalah bagian dari ilmu Allah, dan kalian semua tidak diberi ilmu oleh Allah melainkan hanya sedikit saja. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يضيف شيئا إلى دين الله الذي أكمله الله، فكيف بغيره من البشر يأتي إلى هذا الدين ويضيف إليه شيئا من الشرائع لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. Nah, apabila Rasulullah SAW, beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul, tidak diizinkan memberikan sedikit saja pendapat beliau atau ciptaan beliau untuk menambahkan agama ini yang memang telah disempurnakan oleh Allah. Namun Rasulullah tidak punya hak untuk menambahkan sesuai dengan pemikiran dan kehendak beliau. Bagaimana dengan orang lain? Nah, bagaimana dengan orang lain yang bukan Nabi, bukan Rasulullah, bisa menambah-nambahkan, merasa punya hak untuk menambahkan sesuatu sebagai bagian dari ajaran agama ini? ونستفيد من هذا الحديث العظيم، حديث حجة الوداع وتلك الخطبة وهذا الموقف العظيم، أن رسول الله أن هذه الأمة شهدت للرسول صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى حين سألها فقال ألا هل بلغت؟ فقالت الأمة نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد لنا كذلك ويشفع لنا في موقف أعظم من هذا الموقف الذي شهدنا له، وهو يوم القيامة، فيشفع لهذه الأمة، بل يشفع للأمم كلها صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة المعروف حين يذهب ويخر تحت العرش ويثني على الله سبحانه وتعالى، فيقول له الله سبحانه وتعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وصدق الله حين قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dari momen haji wada dan khutbah wada tersebut dapat juga kita ambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW meminta kesaksian dari seluruh umat yang ada pada saat itu, yaitu para sahabat, dan mereka pun memberikan kesaksian kepada Allah bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah ini. Oleh karena itu, kelak Rasulullah SAW pun akan memberikan kesaksiannya untuk kita, juga memberikan syafaatnya untuk umatnya, bahkan untuk umat manusia semua, bukan hanya untuk umat Islam tetapi seluruh umat manusia di akhirat kelak, sebagaimana yang kita pahami atau kita ketahui dalam hadis tentang syafaat, di mana ketika manusia di padang mahsyar semua berada dalam kondisi yang begitu sulit, maka Rasulullah pun menghadap kepada Allah untuk meminta syafaat. Maka Allah pun mengatakan, angkatlah kepalamu wahai Muhammad dan mintalah, maka engkau akan dikabulkan permintaanmu. Maka Rasulullah meminta kepada Allah agar hisab segera dilaksanakan. Maka kondisi yang semula yang begitu berat yang dihadapi oleh seluruh manusia, maka segera menjadi jelas
karena Allah Subhanahu wa taala segera melaksanakan hisab. Maka ini pun menjadi bukti bahwa Muhammad sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Rasulullah SAW, dan tidaklah engkau diutus wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia, tidak hanya untuk umat beliau semata. فبعد حجة الوداع وبعد أن أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لم ينزل تحريم أو تحليل مطلقا، ختمت الشريعة فلم يحرم الله سبحانه وتعالى شيء ولم يبح شيئا ولم تنسخ آية بعدها ولم تنسخ شريعة أو آية بعد هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحين كملت الرسالة وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة ورجع إلى المدينة فأعد الجيوش، أعد جيش أسامة لكي ينطلق إلى العالم أجمع، توفاه الله سبحانه وتعالى بعد 81 يوما. وهذا القول يقوله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حبر القرآن. Setelah turunnya ayat tadi dan setelah peristiwa khutbatul wada, maka tidak ada satupun ayat yang turun yang menjelaskan hukum halal dan haram. Tidak juga ada ayat atau wahyu yang turun yang menasahkan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Jadi setelah ayat tadi, setelah haji wada, tidak ada wahyu yang turun yang terkait dengan penjelasan hukum halal atau haram, juga yang menasahkan hukum-hukum yang ada sebelumnya tentang persoalan syariat, tentang hukum-hukum telah selesai, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu Rasulullah sampai di Madinah, beliau pun mempersiapkan, menyusun barisan tentara untuk berjihad di bawah komando Usamah bin Zaid. Namun berikutnya sebelum sempat misi terlaksana atau selesai, masih dalam awal-awal perjalanan Rasulullah SAW wafat, yaitu 81 hari setelah peristiwa Haji Wada atau khutbah beliau di Haji Wada. Ini semua diceritakan oleh Ibnu Abbas, Habrul Hadil Ummah, Habrul Quran. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ كيف نستطيع تطبيق هذا الحديث وتطبيق هذا المعنى العظيم وهذه الآية العظيمة على واقعنا في هذا الزمان؟ نستفيد من ذلك إذا أتانا أي شخص، أي رجل، وزعم أن هذا الشيء من دين الله سبحانه وتعالى، نطالبه بالدليل. أين دليلك على هذا؟ ماذا قال الله وماذا قال رسول الله؟ وإذا قال افعلوا شيئا نقول هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن قال لا فلا حاجة لنا به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسبق إلى الخير. Bagaimana kita menerapkan dan memanfaatkan, mengaplikasikan seluruh keterangan yang terdapat dalam hadis dan ayat tadi tentang peristiwa Haji Wada dan berikutnya? Bagaimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini? Yaitu apabila dalam masalah agama, apabila ada seseorang atau kita mendengar tentang sesuatu dalam masalah agama kita, maka yang kita pertanyakan adalah mana dalilnya, mana dasarnya? Apakah Rasulullah SAW pernah menyampaikan? Apakah ada nasnya? Karena mustahil Rasulullah SAW ketinggalan, atau mustahil ada sebuah kebaikan namun tidak sempat dilakukan oleh Rasulullah. Ada sebuah bagian dari ajaran agama ini namun tidak dikerjakan atau tidak disampaikan